bagi nasing tongja khapangni joto takhok te bukton pena namso tini jari kopandawa tini 24 tarik September 2025 সাল মারি তিনি কতর কতর কক তম থুইতে বুখাং হানি হাই সবে তিনি জরান কক পান্ডাও কতর কতর কক মানে বিসিং পুলিয়ানো সাতাই ক্লাयो थांनाय 21 तारिख साल मारिबो हेजा माराबो बीजेपी नि पांडाबो न्यूज कवर खाया थांतिनि बोजागनाय कमलकांति त्रिपुरा बनतुई ताबक सगतै सीएम हास्टेल मन्त्रफोरा डॉक्टर मानिसा नायाको फेबा तिनि थाङै नायखा ताइ बन नायमा बायबाक्सानो जे बखर फातिनि कलाइजा जनजाति मोर्चा नि वाइस प्रेसिडेंट मंगल देवबर्मा नायखा नायमानि किफिलि फाइमानि यागुलो मंगल देवबर्मा बोजागमानि न आसु गतले अफियाबा कक्टबा थुमनाय बोजागमानि आबनो बेलाखेनो चाजागिया ताइ अबनो जे बुनाय रबनो केनो फाना फियगजागला केरं केरंनि लामाते चलिनाय फियाबा कक्टमा थुनर बिसंजाका जे बुनाय हिनैनो कक्सिल जामानि आबतो नर्दिनो एलायंस पार्टनर नरगाबनो बाहिकें नायके बसाका एलायंस पार्टनर फंथुं जेसपंथुं जायाखानिरमा जायानो माजरामारनाय आबोगे केरं केरं लामाते चलिनाय जे बुनाय रबनो रमजानाय नै कक शिलचका मन्त्रका डॉक्टर मानिक शाह फाजिके तिनि ट्रमा सेंटर नाय किफनो यागुलो साइखनार माने कखनादि पुजानि जरानि कक पांडाव माननीय प्रधानमंत्री जी आसार कथा छिलो 22 तारीख एसेছেনও তার আগের দিন হয়েছে ঘটনা এবং আপনারা সবাই জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির ওখানে হেজামারাতে যে আমাদের মণ্ডল আছে তার উদ্যোগে যারা আমাদের ট্রাইবাল মহিলারা আছেন সেই মহিলাদের পাত্রা দেওয়ার একটা কার্যক্রম ছিল এবং সেখানে প্রায় 250 থেকে 300 এর উপরে মহিলা যা শুনলাম প্রায় ওখানে জমায়েত ছিল এবং তাদেরকে যখনই পাত্রা দেওয়ার যে ব্যবস্থায় বিতরণ করছিল তখন আমাদের একজন মানে সাংবাদিক সেখানে ও ভিডিও করছিল সাংবাদিকের তো কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই ওখানে যাওয়ার পর যেহেতু এটা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম সেই কারণে উনি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রমের ফটো তুলতে পারবে না এই বলে তাকে মানে মারবার উদ্দেশ্যে যা দেখলাম তার মানে ওর থেকে আমি খবর পেলাম যে এবং সে মারবার উদ্দেশ্যেই কিন্তু তারা অ্যাটাক করলো তাকে ওখান থেকে ওকে যখন শুনলো হইচই শুনে ভিতর থেকে যখন হলের ভিতর থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যে ট্রাইবাল যে মোর্চা আছে আমাদের জনজাতি মোর্চা সেই মোর্চার একজন বিশিষ্ট কার্যকর্তা ভাইস প্রেসিডেন্ট মঙ্গল দেববর্মা সে বাইরে আসার পর ওনাকে মানে প্রাণঘাতী হামলা করেছে এই তো হচ্ছে এগুলো এবং ওনারা বলছেন যে মোথা এই কাজটা করেছে এবং সাংবাদিক বন্ধুদের আছে উনিও সে কথাটা বলছেন এইভাবে তো রাজনীতি আর কতদিন চলবে এগুলো এবং আইনের পথে চলবে আগেও আমি বলেছি এবং আইনের ভেড়াজালে যখন আটকাবে সব তখন কিন্তু কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে আমি বলবো এই রাজনীতি থেকে আগেও বলেছি বেরিয়ে আসতে হবে এইভাবে হবে না এইভাবে রাজনীতি করলে রাজনীতি করা যাবে না এতটুকু আমি বলতে পারি মানুষ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না শরিক দল আপনাদের না না শরিক দলের জায়গায় আছে ওনাদের বক্তব্য আমরা দেখলাম এবার বিধানসভার মধ্যে ওনারা আমাদের শরিক দল হয়েও ওনারা বলেছেন আমরা কথা বলবো ওনারা বলেছেন কাজে আমরা আমাদের কথা বলবো আইনের কথা বলবে আইন আদালত এগুলো কথা বলবে পুলিশের কথা বলবে তো এখানে তো অন্য কিছু হবে না কাউকে মারবে আননেসেসারি কোনো কাজ করা যাবে না সেটা তো আমাদের মানে এইভাবে তো এই রাজনীতি আমরা এখানে করছি না ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় শান্তিতে বিশ্বাসী কিন্তু আমাদের সরকারও শান্তিতে বিশ্বাস করে কাজেই এখানে এই ধরনের ঘটনাতে কোনো অবস্থায় কালকে আপনি দেখেছেন আমাদের এক মন্ডল অফিস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে মানে মান্দাই মন্ডলে কি হচ্ছেটা কি এগুলো এবং এটা পুরো চক্রান্ত আছে এর পিছনে অনেক লোকের মধ্যে আছে কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমি বলবো যে আইনের পথে আমরা চলবো আমাদের সরকার সেই চিন্তা ভাবনা আমরা অলরেডি ডিসিশন নিয়েছি সেইভাবে আমরা এই বিষয়টি উঠতে করতে কোনো কারো কাছে যাওয়া হবে না এগুলো তো নিশ্চয়ই যাচ্ছেও আজকে তো মিডিয়ার দৌলতে সবাই জানছে সবাই দেখছে এগুলো এবং এগুলোর একটা শেষ খাপানে তাদের বুকুকসং জরানি কো পান্ডাব হককনো মন্ত্রপ্রা ডক্টর মানিক শাহ সামানি ইয়াগুলো বেলাইখেনো চাজাগিয়ানখা যে বিজেপি পার্টির বোমানি बोजागमानी आ कग्नतो गुलगन तदरिखा मन्त्रियकरा फियाबा कक्टम थुंगैनि बागै बतिनि बेलाय खानांजा अब बेलाखे चिनि कक्टम थुंगैनि बागै
गाहाम जे मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा खानांजाक फियाबा बखानांजाक नि हिमानि उक्लुगो फानो अरो बेलाइखे फान्दै दंगनि उक्लुगो बकंमा कारण दंगो आबोयं आंगासक सालिया तामोखे जे मन्त्रियकरा डक्टर मानिक साहा असुके खानाङै दंगो नि पानो कमल त्रिपुरानि बागैबो ताबुक सुमु दंगो जे बिनि बागै मन्त्रियकरा कोनो एसुरेन्स रिया जे बिनि मोबाइल बाइ थांमनि मोबाइल करिखे बता तामोखे न्यूज थुमुइ जानाय कमल त्रिपुरा न जे देरामानि बसाक आबो तो जीबी हॉस्पिटल बखाखै जे मानथां नायखा आबोनि बागै बेलाखे हामबाय फियाबा कमल त्रिपुरा न ताबो मोबाइल थाइसा केबो खागोनां बायरेन बागैबो कगनाय करै जे बनताइसा असामो किफिलि सामुं तागनि बागै हानना बागै बिनियागो मोबाइल करै बनचुवा सुखलाय दे नांगाय दकर मन्त्रियकरा अग्नतियै प्रश्न सोंजाके सिमिनो सानानि आबाहाया बिनिबो खाव सय सय दंखांके बो खूब बैसाखामु जे बन कम्पेनसेसन जोजानाय मीडिया रगनो मीडिया रगनि आमहाय गाहाम हैनो जरानि बागै कम्पेनसेसन जरानि बागै रांनि चुबाचानानि बागै कोनो कक थाइसा करै फिया जलिजाकमानि थामसिकाजाकमानि प्रतिशोध नानानि आबाहाय सिमिनो गोबां थे कक खाना लायखा जों आबोनि यागुलो हायनोहाय जे कक्टमा थुंनाय रगनि अर्गानाइजेशन कतरंखा प्रेस क्लब आगरतलानि प्रेस क्लब बो ताबुक जरति अबनि तिने कोनो प्रेस रिलीज फानो नुकजागिया आसे कक्टमा थुंनाय रगनो खानाङो नि हिमपानो किन्तु प्रेस रिलीज रजायाखे रजागिया तिनि बिनि बागै आन्दोलन तो खायका प्रेस क्लब नि सभापति बतंगो फियाबा प्रेस क्लब नि बुमुइ थांलिया अ बेलाय जों तिप्रासा मीडिया ngै खासावो तामनि हिमबा सिनि जे आगरतला प्रेस क्लब के तिप्रासा मीडिया नि बागै करै आगरतला प्रेस क्लब तुमुनो तिप्रासा मीडिया नि बागै दङ हुके आबगैदा मेम्बारशिप ब्रह्मानो बाहिनो सेगि खिबिबो मेम्बारशिप बाहिनो रजागिया ngै दङ मेम्बार कयजना आगरतला प्रेस क्लब के तिप्रासा बिसिया 6-7 जना बाराया तामुङै अबनि सुमुं थांनाय जे एनुअल मीटिंग रगबो आं कक्ति साका फियाबा जों कक्ति साका केनो जोंनो अन्य मकल नासिक जागो आबहेरक बनुक जाखा आं बिनि एगेस कक सामाया जे तुइदुलि तंनाय आगरतला प्रेस क्लब हामिया अमाहाया ओ प्रेस क्लब तुइदुलि तंनाय रकनि मानसिकता बरनि मेंटालिटी और वटा किसा डेभलप गुना नांगो तिप्रासा मीडिया नि बागै हाइनो होनाय तंनाय चिन तिप्रासा मीडिया र तामनि हिबा तिनि कमलकान्ति त्रिपुरा बोजाकमानि न जतन खानाङो हनि सावो खानाङो हनि हिमपानो बिनि बागै आन्दोलन खालायो गाहाम कक आबो हामजामा कक फियाबा आगरतला प्रेस क्लब नि मुंगैया आबो काइसे खासामा कक तिनि आरो आगरतला सिदै मोहनपुर थाना बसकाङो थाङै डेपुटेशन नि लेखा जाया खानियारनो मारमनाय हनै तै लामागो कासु लायखा फियाबा तै बवानो सिंजा कगखा तावसा जरते कमलकान्ति त्रिपुरा बो निजे केस बो मारियाखो जे तावसा जरते आगरतला प्रेस क्लब नि तिबो कोनो केस जायाखो तिनी केस रियावनि रम दिनि सावि दंमनि आबताम साका फुनुमा हायनि दंखा आबोनि बागै जों पुइतु खलायो जे बनि बताबो खामै बासा खांकेनो बिनि मुङै जों केस रेन हिबो वानसलाय दङ जों कक्टवा थुने रगबो फियाबा केस रियावनि रम दिनि साइ दंमनि उकलगो दुइटा प्रश्न फायो काइसांखा जे पलिटिकल पार्टी बीजेपी नि बखाखै केस जाखा बर्नदा रमनानि बागै दाबि खलाय दङै नाकि पुलिस रगनो जानि जा सुमतो केस नावइनाय मारमनाय हनि साका आबो सराय सराय इंले तिनि पान्दावो फियाबा आ सालो जे तिप्रा मथा न ब्लेम खलायका बीजेपी आबो बाय बाक्सानो तिनि जे मीडिया थाङै लामा कासुलायमा बाहायनो तिप्रा मथा न दोस बेलायखा आबो बेलायखे वानवा सिंजाको बेरदि जेसना पान बेरदि किन्तु जे बुनाय बनन रमदि अ सानमुसे दंना मनि आं ठीक काइसा मांखुलि फुरुंनाय प्रणब सरकार जे कक सिनियर जर्नलिस्ट बो हंगाके डाइरेक्ट तिप्रा मथानो बेरखा बो काइसे वानमा सिंजा तिप्रा मथानि ताबो ना बुमुं सावो ना गोसाव तामसानाय एड्रेस सावो ना केस फियाबा तिप्रा मथानो बेरिनि कक साका खरायनि आबो यागुलो जोंते कक खनालायनाय बंनि अदल बिसिङनो जुदाखौ खलायनाय जानिजा एलएम न फुलुगलायमानि मांखुलि ইদানিং কালে না অতীতেও যদি দেখেন এখানে একদম বাড়িও পোড়া হয়েছে এক সাংবাদিকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিনও সকালবেলা আমি এসেছিলাম মোহনপুরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে তো এটা একটা মিশ্র জনবসতি এলাকা মোহনপুর তো
তো এখানে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না, পরপর অ্যাটাক হবে, এটা আমরা কোনোভাবেই মানব না। এটা এই জন্যই আমরা এসেছি, যাতে আমাদের যারা স্থানীয় ভাই বোনেরা আছে, সাংবাদিকরা আছে, ওরা যাতে কোনোভাবেই ভীতু হয়ে না পড়ে, ওদের মনোবল যাতে তুঙ্গে থাকে, ওরা যাতে ভাবে যে আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমরা আছি, সবাই একসাথে আছি, এই বার্তা দেওয়ার জন্য, আসামিদের গ্রেপ্তার করার জন্যই আজকে এই পথ অবরোধ। Sini tiprasa media rok ni bagi khanangkha je tabo komun bosuni ko rokbo media rok agre khatung makok phia ba Agartala Press Club mungrui tini joba khlai abo khaya khasamakok tini chini bagi nyai je justice sari nyai khondisi ka abo belai kaham kok phia ba bini mungui ka abo case reko media rok abo khaya khasamakok tai chini bagi nyai tini lama ka suka abo belai khatung makok phia ba tini যে তাবুক অবাকিয়া আন্দোলন খাইথানিও যে তাবুক ফারো যে জাস্টিস নি বাকি পুলিশ সামনে রমনে রমিয়া সালায়াকো বা রমনাই হিনিকে সাকা রমমানি কক্টমা করিখো আবো খাসামা কক খানাই দেগ্রাডি তিনি যিনি সিনিয়র জার্নালিস্ট নি বিসিংনো প্রেস ক্লাব নি মেম্বার অভিষেক দেববর্মা ব বেলাই কেন কাহামকে কক সাকা যে চায়া খাই বনন মারম নাই নং যেসবার পার্টি খাই দংনি যে দুষ্কৃতিকারী বড় মারনাই বেলে কাহামকক শাখা অভিষেক দেববর্মা খানাই জমাপি যে সাংবাদিক ভাই আক্রান্ত হয় এর বিরুদ্ধে আমরা এর বিচার চেয়ে আজকে আমরা হেজামারার এই রাস্তায় কমিউনিটি হলের সামনে আমরা বসি। আমরা অতি সত্বরের বিচার চাই, কারণ আমরা আগেও দেখে এসেছি সাংবাদিকরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আক্রমণের মুখে গিয়ে পড়েন, সে রাজনৈতিক হোক এবং অরাজনৈতিক ঘটনার মুখেই গিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সময় আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। যার জন্যে আমার বিশেষভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এটি অ্যাপিল থাকবে, উনি এই সাংবাদিক আক্রমণের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং অতি সত্বর যেন যারা এবং এর পিছনে যাদের হাত আছে তাদের অতি সত্বর যেন গ্রেপ্তার হোক। ধন্যবাদ। স্যার, যে বিষয়টি উঠে এসছে, কর্মসূচিটা ছিল সরকারি দলের এবং যারা আক্রমণ, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দুজনেই তো সরকারে আছেন। কিভাবে দেখছেন আপনারা এই বিষয়টা? কতটা আশাবাদী যে গোটা ঘটনাটাই আপনারা বিচার পাবেন বা আহত সাংবাদিক বিচার পাবে? দেখুন, আমি এর আগেও বলেছি, আমি এখানে সরকারি বেসরকারি ব্যাপারটা বলছি না। আমি স্পষ্ট কথা যেটা বলতে চাচ্ছি যে সাংবাদিকরা কেন আক্রান্ত হবে। সাংবাদিকরা তো ওখানে নিজেদের নিঃস্বার্থে যায় কাজ করতে, ওদের সংবাদ পরিবেশনের জন্য। সেই জায়গায় সাংবাদিকদের যে আক্রমণের বিষয়টা, ওটা প্রত্যেকবারই নিন্দনীয় এবং আমরা প্রত্যেকবারই এর বিচার চাই এবং আমরা এখন পর্যন্ত আমরা আশায় থাকবো যে আগামী দিনে তাবুক খনাইদি সিরাইমোহনপুর থানানি এসডিপিও তামো কগ্রখা কক্রম থুনে রঙ ব 24 ঘন্টা বিসিং রমাই হিनै সাকা কিন্তু কেইস সামনি বুমুমান যে বিজেপি র কেস মানি মঙ্গল দেববর্মা সুনো বুমানি বা বং বরফ বুজামানি মুঙ্গই যে কেস মানে আমদা রমনাই না সুমতুর কেস রুই রমনাই 24 ঘন্টা বিসিং রমনাই হিनै সাইখানাকা খনাই জমাপি ইমিডিয়েটলি স্টেপ নেব, যারা যুক্ত আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা। কত সময়ের ভিতরে বা কত দিনের ভিতরে? আমরা যেটা কইলাম যে ইমিডিয়েটলি, মানে যত সম্ভব সুন্দরভাবে সম্মত হয় আপনারা বলছেন 24 ঘন্টা, আমরা এর আগে চেষ্টা করবো যাতে এটার মানে আমরা যাতে একটা বুকস আমরা আনতে পারি যারা কালপিটরা আসলো। এখন পর্যন্ত কি কাউকে শনাক্ত করা গিয়েছে এই বিষয়ে? ওরা এফআইআর এ তো নেম দিছে, তো ওদেরকে আমরা এফআইআর নেম যারা ওদেরকে আমরা ট্রাই করতেছি অ্যারেস্ট করার। এবং এটা আমরা নিশ্চিন্ত জানাইতেছি যে আমরা ডেফিনেটলি অ্যারেস্ট হইব। এটা আমি বড় ও আছে, আমরা এটারে মানে একদম 100% দিয়ে দিয়েছি যে অ্যারেস্ট হইব। খাবানি তাহতে বুকুকসং অবনো বিসিং জাতাই রাজনীতি ইংয়াতৈ অবখচং নাयो কচারো কমলকান্তি ত্রিপুরানো পুনছাमै কেব সাকাতৈ लायै कुचुक आचक थाइ माननानै कुचुक बरम माननानै आं काहाम होनजागनानै नायातै तिनि आं देराफ्रु नों फायनाय नों देराफ्रु आं फायनाय जत कथालाय मा तंलायनाय अबनो सिनि जतरि नायमुं फियाबा कमलकान्ति त्रिपुरानि बागै दाबो केस जागियाखौ ब हस्पिटाल कलाइजाक खनैबा नंखाना किन्तु सामनो रमनाय पुलिस बीजेपी बर केस माने आमनो रमखेनो दा सेटिसफाई हिनि होननाय अरनो जा उकलगो होइजागि दङ गमाक गाय आबगिनो आगरतला प्रेस क्लाब बुमुं रुइनाय जदि तिनि जबा खलायके स्वतस्फूर्तभावे जत बरक थाङै खातङै जबा खलायमान खामु फियाबा तिनि बरक साइ साइ सिमिट लाङैनाय
आंदोलन खालामनाय नुजाखा मिडियानि बिथिङावबो फारिगा खामानि काटे बुखुकचं ताबक तो नायबायखा जे कक्रमा थुंनायरंनि बिषय তিনি নরক সাইমানো মান্ডাই বিজেপি মন্ডল নিযোগালে মুম্বাই তিনি রিবাগমানি সংবতাং সংসাজাখা যদিও মিয়া হর সামুং সিত্রা তাংনাই রক বদল ওংখা বিজেপি পার্টি অফিস সকচাই রেখা পুলিশ গবংমা তঙ্গো 24 ঘন্টা মরগি তংমানি ইয়াগুলো সকজাগা কজাক নুকলাইখা ফিয়াবা অবনব বিজেপি পার্টিনি বখাকটি টিপ্রাম থানানো বেরখা ফিয়াবা প্রমাণ প্রমাণয়া কেস লাইখনা ফিয়াবা তাবো সাব রমজান তামুং আবো সাইমিয়া কিন্তু দালাই খাতুমা কক ওংখা যে লুকুরক ন কক মানি কক না রাখা বিজেপি পার্টি বনি রিগিনাই বাগনানি সামুং বতাং মান্দাইনি হলনগ সংসাকা মানজাখা ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মানজাখা বিজেপি नि हास्ते तांफां बिपिन देबबर्मा ताई गोबांमा मर खाफरनाय लुकुरक खोनायनि चिरितिनि कक थुमुइतो जाक बीजेपी एगो माननाय मंडल सदरगढ़ बुरुई बिहि बंगो कुमा बंगो बिबि बंगो बुरुई इंगा पृथ्वीनि कुमा ओ बुमा जेबेबे अत्याचार खायजाका बुरुइनो जेबेबे अत्याचार खायजाको बुङो दङो बुरुइरंनि जे अत्याचार खायजा बुरुइरंनो जे बुरुइ जे बिहेव खायना नमाने खायलिया बुरुइबाय दंसनि पद बुरुइनो जे अत्याचार खायना ओ पृथ्वीयाव केबो दं गया ओ पृथ्वी दंस हमनाय नङा दंसने बुरुइनो बुरुइया दिखाबले बो दंस हमनाय नङा चंजरानि जखायो बीजेपी रो जे कोनो प्रोग्राम संभु एटेंड खाया नरनि नाम नरम खाति चिनि लामा सिम खायो पृथ्वी गणतंत्र देशनि श्रेष्ठ पृथ्वीनि जतने पार्टीनि बिसिङाय बीजेपी जतने पार्टी कत जतन पार्टी पृथ्वीयाव बहाय कत पेके बकुरु श्री नरेंद्र मोदीनि पार्टी सबका साथ सबका विकासनि पार्टी जों जतन दैनो लगि खायबो अच्छा चिंता नहीं बरनो लगिना ना जों तो 31 जना खायनो जों सिनि विधानसभा जों मन्त्रि सभा खायमान नबले माबा जों जतन दैयै से सबका साथ सबका विकास जों नर गरीबफोर जों मन्त्रि दङ हायफोरा नरनो लगिनो बाङाय जतन दैनि भाषानो जों डेभलपमेन्ट माखायनाय आं टिप्रासा मन्त्रि मियानो कायसा एमडीसी खरकसा एमडीसी बरनि टिप्रा मन्त्रि एमडीसी जेबेबा अनुकूल खादर मुखना विकासिया नुगिया विकासी ज्ञान करे पढ़ा करे लेखा करे नरक मुसुक लेखा गोनां ज्ञान गोनां टिप्रासन बरनो आगे चिंता खायलाङा सा ताबो खायजा आं विकास ज्ञान करे पढ़ा करे लेखा करे आं से मुसुक लेखा करे पढ़ा करे ज्ञान करे टिप्रासनि बागै मुसुक हाफुं साफुं खाफ्रोमै आनि बसारनो सिकित खायना नांनाय आनि जातिनि बागै आनो जातिनावनो तिसाना नांनाय हनै आं सिया बरक मुसुक खायदों नरक ताम खायजा इतिहास तो सिव त्रिपुरा जगत তিনি তারা বিজেপির বিরুদ্ধে কক সাইতো নাই যতনি ইতিহাস তো সাইমানো নরক সাবনি দল তো মানে সাবনি লাঠা কুসুই তো মানে जों যতনি সিও তিনি নরক জাতি দফার কক সাওই নরক সাকতি ময়লা ন নরক সাবো জাতি দফার কক সাকলে সাকতি ময়লা কাটনাই নাই ত্রিপুরা সানে 25 বছরে ও মহাপাপ নরক দেশে দলফানো থামি নাই জাতি দফার কক সাজে কোনো দিন অমহাপাপ নন্ত্রে কাকলাক जों जतन साइमानो जिरानि एसडीएम न सब पुथारका मनोरंजन देवबर्मा सब पुलिखाय पुथारका त्रिपुरा राज्यनि इतिहास निबरक साइमानो आबर बागै हुसिया साक साकनो जाति दफानि नेता कक सानाय माइक कक साकायनो नों जातिनि नेता उइथाइया निनि आगे निनि साकनि मयना खिबिदे निनि परिबारनि बरक बदल दं जतन साइमानो
BJP ni boroni bisi tamo solitong nya boroni si mata beta boroni si bisi bokrak saja abon bagai BJP no setan bohai po bo irai po bo boroni po abo sibon alusona noroni tolale sama tik tomba kisudin age jumluk khale sara tipur rajon boro norok tamu ini po kitare lekha kaisa tipur rajon boro asli pepotar tipur rajon tipur sara kasude buka norok tin jati dopar kok sawo hi saksan bolai tongo BJP ni tipur sara menteri kai jati dopar kok saya de am bidin de bol makai jati dopar kok saya de Enggak, kapan itu tanggung buku cong mandai am saya BJP ni fan teruk bangi fai tongo piaba abuno absek bangi tongmani teruk joining tongmani luko hamkre sambutang tangi tongmani ya golobo party office hoksa jagmani bai belakha tung phalai kha tini am chai police kuplung TSR CRPF kuplung khainai to nijakha marna bagai tai borno katirnani bagai aw party office hoksa lai phano borok to dokuman liya kintu hoksa ni to jaw kari saw bos hoksa ka abo tabo belakheno one number singsa kok abo police na kere ni bishoy nai mathang nai jai CM sama hai je saya khaino krak mazara jangnai abo hai nthung ganatantra krak nani bagai Tarika kapal itu ada buku cong ani ya pawa tabuk je kok temankai tipra mothano jesipano berdi BJP ya kare tipra mothro joining phai tongo kama salburum burum yang ya khayang tini ani ya pawa kok temani mangplikase phaika je 23 nukhungni 81 voter BJP party ya kare Kongres hosi tini Kongres banarom mani mangplikasaka 23 nukhungni 81 voter BJP ya kare Kongres ni banarom phaika obo kok temah kangkai korbuk am sayo Pandaw manjagai kha korbuk ni youth congress ni working president Binu Tripura TPCC ni secretary Komal Dewan tai Adivasi Congress ni GS Jimil Riang tai state Adivasi Congress ni vice president Shipcharan Debarmana khoboi Titon Pal tai Shobdo Kumar Jamatia Songrok nai jadi banaya phare bana BJP ya kare Congress phani roge ko gori saborok to o ani basa hamsuk kari do dilbari ongmani mane nutun bazar dilbari ha mane khub hamman gan normal ha bose o sarai tamane bo dukhode manhan atama ha kusumongpu ai ato thambe ya boma thamja ai kusumonghlai tama ha bore phari phila refara ban Omorpur rigo Omorpur ni Udaipur ni jibi la angba kuri saborok ba nutun bazar ba Omorpur ba Odopur isugara se ang tuklago puja bo kuri ha lekha pora bo manjala bus bo kuri ha ba bedaba munsa sia alai bona ang kuri borok ba obo tipra mothani dol phaye boksa ana jubasu khlaiha Maharajani dol hela tini je tipra motharok nono chuba phaimani sakang aro onyo party ni borolanya no chuba phaimani ditong kuri ar lai kuri bawana maya nangai subasu khlaiha bu jagai mo para bumu Krishnakant para tama panchayat bo ya purbo manika nin bumung yang hamong Tripura Kabani tangte bukuk chong obong ke joining Congress wa thangmani mangpli jodiu chidara tipra motha ni banarom phaimani bahnya mia CM Pulachandra Jamatian khuk yaktei dem chora khoso chora bahnya BJP yakare tipra motha phaimani mangpli tongo ang kisa tongo na mangpli ke phulu mano taitogana dem chora en khoso chora Direndra Debarma MDC tai CM Pulachandra Jamatia Songmanjaka khana jadi ringni ko Buta sungtini oro joining khalaika bubagrani saklomo tai buskango borok bubagrani chungsasa o mosal no romoi chung tiprasan bagu samungklaina hinai borok tini chini borong gunang sar titi edition honorable CM sar ni yagromoino chung borong nobo lam sogaina halaika hambai family 78 BJP ni 5
सिनमुखाय बिनय देबबर्मा आंखाय प्रतीक सरानि एकटा बीजेपी नि जुबुर मोर्चानि कार्यकारी खालामनाय गानि काटको दंबायो आगे बीजेपी नि सामुं खालायजाक हायफोर आं जोंनि दाबोथ' ससियेल मिडिया चल मोबाइल लगनगो बा जाहाथे बहुत चिन्तिफ्रा सानन सातगै तनिवा अबनि बागै आं नायखा हायफोर बीजेपी खायानि कुनो फायदा करि माने एकदम न बरक तो आगे जे सीपीएम नि हाइकलाय बरक काम खालायो जों बासिरिओ जे बिरोधी पार्टी खालायनोखाय बा जातिनि सामुतानोखाय बरक दाबि दाखारिया चिन परिचय एलाका व पन्चायत जा बगबाय बक्सा खालायनोखाय बंनोखाय दिउ अबायखाय बक सामुं ताङो अ थाने आं राजाना हामजा गय महाराजाना हामजा जे महाराजा सामुं तामन नुगै आं अर तिनि जयनिं परगाव सिलेन मारिखा उको जे आनि लगे ताबु जे सामाने चंगाबो आन्दारा जे सामाने तिनि सार एमडी सामाने असु बस आं सालाले जदि राजा सिक हामख्लाय सामुं थांतो के सुंगो बबाइन तंग थानिता बीजेपी क्लाय तंग जाहाते ब्रक ब जाहाते राजा सामुं तामन नुगो के काहाम के बर फाइतुता जय बक्सा जयनिं फाइतो जाहाते हामिया लामा थांबायले साबो थानायबा हामिया लामा गाहाम लामा सुबा थानाय बिले आसुनो कगानिको बेलायखे हामबाय दिनै जों प्रतीक सराव सावफायजाक दामसरा कससरा हामसायनि दिनै बराम गोनां एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मानि साकथार मंबाय कायसा जयनिं प्रोग्राम अ जयनिं प्रोग्रामाव जों खोनाखा 33 फैमिली 78 भोटार राजेश देबबर्मानि नेतृत्वे बीजेपी युव मोर्चानि लीडर बतिनि फाइ अ जागाव तैबन लगे बिनय देबबर्मा बन नेतृत्वे फाइलेखा गे बरनो ब्लाइखे हामबाय चिनि पार्टी नि तरफ थेके तैबो व्यक्तिगत निंगै बनो ब्लाइखे हामबाय चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रासानि फ्यूचर नि हामख्राय सामुं तांनानि बागै चबाक खायनानि बागै बर तिनि बीजेपी आकारै फाइमानि बागै बरनो ब्लाइखे हामबाय याफारो तानिखे जों जतनु साइमानो चिनि अधिकार चिनि हानि लैंड राइट जों तिप्रासाया गाय खाबनि तादे बुकक चंग अबंकाय नरक फुनुकां जयनिं कक साब्रुम नरक थाइमानो डेविड मोरासिं दिल्लीनि जंतर मंतरनि केपली फेमिली यागलो ताबो आबो बायबो दिल्लीनि मुंसालरि आंजागै कामी 587 बीसी आरो थांगै लुकरक बैकरनाय अ 587 बीसी नि कायसे कामीनि कायसे लेटार सि 5000 जनाति टोटल दिल्ली वो मंत्री बखरं नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर संग चिठी सैनाय जे जोंनो तिप्रासारनो फियकदि जोंनो तिप्रासा एकर्डि ग्रेटर तिप्रासारनि हनै सामुं सानै लेटार सैनायनि सामुंबोदांति अंखरजा बतिन थांसयका साब्रुम थाङै जितेन्द्र चौधरी बायबो किसा मालायखा हनै सावो चौधरीनि कामिनि बरक बाय मालायखा चौधरी पारावो इंगाके चौधरी मालाय चौधरीनि पारावो थांका कलाक्षराव के आरो लुकरो लामप्रावा थजोइ बनो लाम सका ताइ बिनि गाहाम देशनि खिनां दियाइने मतेरलायमानि मांख्लि बेको आइखे खनाय दिनि कखम डेविड मोरासिं थांके नलुकरोनि हामजामानि मांख्लि दिनै जों साब्रुमनि चौधरीपारा अ गामियाव दिनै फायनाय नुखा वानसुगै माया चिनि काका सं बरक दिनै आं फायनाय हनै अरनिबो लामप्रावा थप बरक रसखा जाते चिनि त्रिपुरा दफा अ 75 बছর थंजागै चिनि हावनसों दिनै बिरमान मानि तमन थेके यगनानि बागै अ जे चबा अ जे आंदोलन जाते ईश्वर रक मताई रक तेई बचनो फान रथन कारण लामप्रा चिनि सिरि सिटिनि चिनि जे देव देवी जों जे नायकलै तो जने फैनाय जरो चिनि जे प्रकृति चिनि नेचार न जे वर्शिप केमनो वर्शिप ओ जे नेचार जों तेइसा शक्ति तेइसा फान रथन हिनै नै बरकनि लामप्रा वाथ बेलायखे खाकसां मानखा ते बेलायखे फान ते शक्ति मानखा टाका जरो किसे को आव चिनि राज आमल ना फैते जों मोनो इ बाबै लामप्राने रेसलाय आफा बिखिरा देव सफरा बाबै लामप्रा नै आफा मतिया साराजा जों हुक बगनाय हलायबो इ मातायनो मारग्राबो हाफुं हाफा जादै ना साया जों तिनि के हबाय जुद्ध नांनाय हलायबो राजा
ও যে দেশ বা কোনো জায়গা যুদ্ধ নাंनाय हिलायबो तारा हाबजाक सफरनोबो इ माथायनो सिखांनो गराय मोन बयना माखुमुसिन जोंनो रोखा खायनोबो हानो लारनाय नों सारा आरो हानो गैयाबो लारनाय सियाखलाय राजा रावबोना खाय थांसिनि माफा सिरदावइमा इ सिटिरिटे जोंनो इ बाबै लामफोरा माथायनो जोंरि हलाय कई हाबाय जुद्ध नांनोबो थाया यानि हाकिम हुकुमबाय रावै कई हाबाय जागा सम्बत सिगाय जोंखौ बराय फज्जाहा लावदहा जों दिनै हाकिम सिका थानिथ' जों करपसनसे जों सुबिदाखौ जों लेखाफोराव मोनजाबाय हालाय अय जों इ माथायनो खुलुमै थांलाय जों इसेबाय दैनो अय फायनि आखाय सायफिथा जों राजा माफा जै जुद आखाय सायफिथा माने तो सिसबनि जतन खुलुमलै हालाय सिनि इ सातबो अनेकबो इसे दिन कालमा थांय दिल्ली थांय फैदो जों हिसे खानंने बररक बेसेबांनो जों बोना साजाय दंमोन जों इ माथायरावनो प्राय जायगा देरलाय दङ बस हाथिरे थांय फायै Kabare tanda bukchong puwa sama tani shikangno hasdeni sebo khani about 3% DA dearness allowance Romani by haste hapana America Tripura Pradesh BJP tini Agartalawa bodolni habano ko kokmothunere panda khai saka spokesperson Nabendu Bhattacharya bo saka tabuk jorani hapango phaimani yagulono sebo khlajne rok borni man thai man mane jokha borom bai baksa bo saka haste hapang sudu sebo khajne rokni kok singwan suya hasri joto boroni hoda tai rang thongni man kujugo tisanani bagai kok rojak aboni bagainya rangni bekhaktei ko nasigi die ni ko thaino kisari tongmani yapri nukjagi tongkha abro karibo sebo khani rokno regularization clementi bo kaisa permanent solution ni sakabo samung tangi tongo abgai tai bisile oi datino cha samung muk thangong na thangi tongo hre kha khlaiman kok saka kok thugere pando tongkha Pradesh BJP ni yaksu kasko Tapas Bhattacharya tai media charge সুনীল সরকার ইতিবাচক দিক আমি বলবো আপনারা দেখেছেন জিএসটির কথা আপনারা জানেন আগে যে সমস্ত ফারাকগুলি ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলি কমিয়ে আনা হয়েছে এবং ন্যূনতম 5% থাকছে আর বেশ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে জিএসটি তুলে দেওয়া হয়েছে কর মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সর্বাধিক 18% দুটি স্ল্যাব থাকছে এগুলি আপনারা প্রকাশ করেছেন আমাদের রাজ্য এর প্রভাব পড়ছে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য এই খাদ্যদ্রব্যের উপর আপনারা যেমন ধরেন দুধ আগে 6% ছিল দুধের উপর এখন পুরোপুরি তা তুলে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য দুগ্ধ জাতীয় বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে সেগুলির উপরও কর কমানো হয়েছে ন্যূনতম যেটা আছে 5% সেটাতে আনা হয়েছে আপনার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কারা মাতামাতি করত আপনারা জানেন এই রাজ্যের যে বামপন্থী সরকার ছিল যারা গরিব মানুষের সরকার বলতো তারা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কখনো আওয়াজ তোলেনি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনারা খতিয়ে দেখবেন এখানে বিস্তারিত তথ্য আছে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি না সময়ের স্বল্পতার কারণে এর জন্য আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন গৃহস্থালির যে বিভিন্ন সামগ্রীগুলি আছে সেগুলিও ব্যাপক হারে কমেছে একেবারে ন্যূনতম যে অংশটা রাখা হয়েছে সেটা 5% আগে 27% অবধি ছিল বিভিন্ন জিনিস সেগুলি কমিয়ে আনা হয়েছে ইলেকট্রনিক সামগ্রীর কথা yang BJP party hingke to hase hapang 3% diye mano bolai kok saka phia ba abro sajaglia Pradesh Congress ni spokesperson Pravir Chakraborty press meet khai tini Pradesh Congress bobono kok thune panda khai GST ni taisa snam phimana kitingi kendra sarkar no kok cherkha bo kok silchaka 2017 bisibo o kor chalu khaiben yagulo tabuk jora kendro ni rang rebamo 55 লক্ষ কোটি টাকা রংজাখা
फियाबा सालकिया सिगां साख्लायजाकमानि वो खायख्लाय मुंनि मात्र 2.5 लाख कोटी टाका बकसिल जाका 33टा सिगांगो माने नोकथगिया आमाहाय बेमारनि बिथि निसिमी जीएसटी बेबागनो रक साकेसे बिनि दाम कमिसिनाय आबो आरो कुनो सिरुति गरै तामनि होनबा अमाहाय बिथि ब्राय रगो विदेश निसिमी तुजागो आरो जे साकनायनि रक आबोनि मानैनि साकाव 12% नि कमिरुइ 5% खायजाखनो बाजाराव ताबुक जे बिथि रक दङ आबरनि गोजाम दामनि दामुंनाय आबनति सरकार स्राय साख्लायमानि गरै माने सिगाङाव जे बायतु जाक आबनो दाम कमिरि फालनानि कुनो सरकारनि बिखाखि स्राय गरै आबो दामखेनो फालजगै दङ ककमथुनि रंलगियो तंखा कासको कांग्रेस नि याकसु कासको शांति रंजन देवनाथ बो हान्यो কাছে বিরাট উপহার আসছে তো দেওয়ালি গিফটের আগে দেওয়ালি আসার আগে সম্প্রতি মোদি ওনার জিএসটি কাউন্সিলকে দিয়ে উনি জিএসটির যে কর যা লাগু হয়েছিল 2017 সালে মোদিজি লাগু করেছিলেন এটা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শ্রীমতী গান্ধী রাজীব গান্ধী মনমোহন সিং বা রাহুল গান্ধী নয় মোদিজি লাগু করেছিলেন আমরা বলেছিলাম কংগ্রেস বলেছিল আমাদের নেতা বর্তমান দেশের বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধীজি বলেছিলেন এ হচ্ছে গব্বর সিং তারপর থেকে লাগাতার ভাবে আমরা বলেছিলাম এই ট্যাক্স প্রধানত জিএসটি আমাদের দেশের ছোট মাঝারি শিল্প কল কারখানা এগুলির উপর আঘাত নামিয়ে আনবে আমাদের দেশে শ্রমজীবী দরিদ্র অংশের মানুষ তাদের জীবনে আর্থিক সংকট ঘনিয়ে আনবে এই জিএসটি পুনর্বিন্যাস করার দাবি আমরা করেছিলাম অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলাম লাগাতার ভাবে করে আসছিলাম এর জন্য আমাদেরকে বলা হতো দেশদ্রোহী দেশবিরোধী রাহুল গান্ধীকে বলা হতো মোদিজি বলেছেন বারবার যে রাহুল গান্ধী শহরে নকশালদের মতো কথা বলছে দেশের স্বার্থ উনি বিবেচনা করছেন যাই হোক মোদিজি জিএসটি কাউন্সিলকে দিয়ে জিএসটির হার পুনর্বিন্যাস করেছেন কি করেছেন না করেছেন এটা আপনারা অবগত আছেন আমি বলে সময় আমি যেটা বলবো বলেছেন একটি নবরাত্রি গত সোমবার থেকে দেশবাসী উপহার পাবে নবযুগের সূচনা হয়েছে স্বাধীন ভারতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা আর দেশের নানা প্রান্তে বিজেপি দল সরকার আমাদের রাজ্য সহ নানা মানে শ্রুতিমধুর শব্দে কি করে মোদিজিকে তুষ্ট করা যায় তার গুণ গান ব্যাখ্যা করছে আমি সেই ক্ষেত্রে শুধু বলবো যে এই জিএসটি চালুর ফলে খাবারে তাতে বুকুকচং খোয়াই আমচাইও জুবিন গার্গ থৈমানি নতি কোহিনুর মার্কেট মুইতু খলাইমানি পান্ডা সংসার জাখা তিনি খোয়াই আমচাইনি হুকুমनो हामजानाय आदं रबि बिसिंतै खनायनि आवनति नै थुंतु जाकति तिनि कायसा मांप्लिनि बिसिंतै बरक साइ खनारका बरनि जे बखाक्ति जुबिन गार्ग न हामजागमानि जे खवाय कालचाराल सेल लजिका हायंनि मुंगोनां रोजाबग्रों जुबिन गार्गनि फलानो बरम याफारै खवाय कोहिनुर कमप्लेक्स बसकाङो संजाखा कायसा बरम रुइ मुइतु खलायमानि पान्डा কালচারাল সেলনি আদংর খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিল নি আদংর বাহি মানজাখা খরাইনি বরনি ক গর্বিত ওনাদের সাহচর্য পেয়ে আমরা আশা রাখবো সেই জুবিন বর্গ শুধু আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে নয়
সমস্ত দিন, সমস্ত সময়ে, সমস্ত ভারতবাসীর মুখে যে গর্বের সৃষ্টি উনি করেছেন ভারতবর্ষের জন্য, তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে বিরাজমান থাকবেন এবং আমরা সবাই মিলে ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাই। আজ অত্যন্ত একটা দুঃখের খোয়াই কালচারাল সেল আপনারা জানেন সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, কৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জুবিন গড যার উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, সেই জুবিন গড শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, শুধুমাত্র আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের যে কৃষ্টি, সেই কৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং সেই প্রয়াসে সম্পূর্ণরূপে উনি কৃতকার্য হয়েছেন। এখনো ব্যক্তিকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুবই অল্প বয়সে আমরা হারিয়েছি। তাই আমরা সকাতর নিবেদন রেখেছিলাম খোয়াইবাসীর কাছে, আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের গর্ব, উত্তর পূর্বাঞ্চলের গর্ব, সমস্ত জাতির গর্ব, তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে সারা খাবাংনি তাহলে বকুকচং জরানি কক পান্ডাও তিনি কক মানে মাংলি অসুনি সিতং फियाबा खा खालाय कम खा कक्टमा थुंलाय दङ जों कक्टमा थुंलाय प्रो होनजागो साजागो सिक्रिजागो माना खायजागो बोजागो आबाहाय गोबां माबा चिनि सालब्रुनि कक्टमा आरो बिसिङो अबतो पाब्लिक बा कोनो साउसिरा थांनाय रक खायनो दङ आरो बिसिङो सताबो जों सातगै दङ जों कक त्रिपुरा 2014 नि सिमि बुइनसाय सिगां चेनेल माने यागलबो इ सरकार थाकेले सरकारनि सेपसाब माननो नै पानो जों मुताबक एनलिस्टमेन्ट खबिया खायनो जों लासिमा खालाय दङ बार बार चिठिरियो किन्तु चिठिरि काके तामङै जाया तामङै जोंनि एनलिस्टमेन्ट जायगायाव बस्थाया फियाबा अस्कां फानि रकनखे फाट फाट खालाय दङ आबाहाय आईसीए डिपार्टमेन्टनि बखाति बाहायो निर्दिष्ट मन्त्री दङैबो निर्दिष्ट मन्त्री करिङैबो जोंनो सागनाय खाजगै दङ तानिबा जों गुबै कक्टमा साव नरसुनो लगिरिदि जों गुबै कक्टमा सावैनो थांनाय बुइ जोंनो जेसो बरम रुथुं रियाथुं किन्तु सिनि बिसिङाव जों तामसासनाय सागनांया अंजाकमाने उखलबो सिनि बिसिङाव जों इहासो बरक दङ जों उसलुर जागै दङ आबाहाय रकनो जों तामखे ओभारकाम खालायनाय आबगै मा सामानि हास्तेव जोंनि मन्त्रीबो दङ चिनि गोबां मा एमएलए बो दङ त्रिपुरा साराव केबो फानो त्रिपुरा सा मिडिया रङ तुइ सेरिया तुइ आसुगलाइया कक खायसे गाहाम सालाया जों ताम खालायमान हदानि बागै दफानि बागै नर ताम खालायमान कक साब्लै सामुं खायसा कौंसारि सलाय चक सा गाहाम माहाय आबहाय इनियानि बागै सिनि तेबो चाप जायगांलाय दमनि सराय नुगो आबै आं मन्त्री अनिमेस्थ वासि समासाव त्रिपुरा सा मिडिया न कुतुंनो सकां नों आसुगै सा सालायखा जा चाबलायखा आबो नागिरा नांथुं तामनि हिनबा मन्त्री अनिमेस्थ सिमि जाया जेकोनो मन्त्री जेकोनो सीएम जेकोनो ईएम जेकोनो एमडीसी एमएलए थुं किन्तु त्रिपुरा सा बिसिङो चाप जायगा सकां नरक चाप जाखासे बुइ चाप जानाय आसो कक कसारिनि तिनि जरान कक 15 क्लबसिवानो जतन हामबाय।